वो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले। वो रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो वो प्यार प्यार नहीं, चुभन है। आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा वो ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और इस तीसरे के चक्कर में कभी मत पड़ना। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। जो लोग खुद के दम पर चलते हैं एक दिन वही दुनिया बदलते हैं। लोग आपके साथ अच्छा चलेंगे लेकिन सिर्फ अपना मतलब पूरा होने तक। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियाँ भी, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया। आप बस जिंदगी के मज़े लीजिए और जो हो रहा है खुशी से जी लीजिए। हम अक्सर हंसा देते हैं उदास लोगों को, क्योंकि हमसे हमारे जैसे लोग देखे नहीं जाते। सोच समझकर उलझना प्यार के धागों से, क्योंकि इनमें लगी गांठें खुलती नहीं, टूट जाती हैं। अब छोड़ दिया है इश्क का स्कूल हमने भी, हमसे अब मोहब्बत की फीस अदा नहीं होती। जब टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, ख्वाब हो, रिश्ते हों या फिर दिल हो। ये अंदर का दर्द इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। ना किस्सों में है और ना किश्तों में है, जिंदगी की खूबसूरती चंद सच्चे रिश्तों में है। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसे तो वो चमके और जब आप रोएं तो बिखर जाए। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या, रोने के भी लायक नहीं छोड़ता। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। सच भी कभी कभी बेबस सा नज़र आता है। जहाँ चार झूठे इकट्ठे हो जाएं, वहाँ सच्चा भी हार जाता है। किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों बाद ही करना। किसी को फ़ोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ज़िंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मन माना करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिससे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, अब ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की ज़रूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। ख़त्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिससे आपकी कीमत ही पता ना हो। जो करीबी थे कम वक्त वही फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना,
क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती जहाँ आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराज़गी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है तो आप तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त ज़रूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पाने की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को, हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोमड़ी भी शर्माने लगी है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतज़ार कभी मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाह कर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। जो लोग मेरे न थे मुझे वही लोग अच्छे लगते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नज़र आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। बहुत रुलाते हैं अक्सर दिल से लगाने वाले। पुराने ख्यालों वाले लोग हैं हम। हमें टाइम पास नहीं, उम्र भर के रिश्ते पसंद है। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है कि दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना होना तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर हो। रिश्तों का असली मतलब वही है जिसे मतलब से कोई मतलब न हो। दी हुई ज़ुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। ज़िंदगी में अगर रिश्ते सच्चे हों और दोस्त अच्छे हों तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। परवाह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता।
गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया पर वो गेम नहीं मिला जो लोगों ने मेरे साथ खेला था। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके के इंसान के बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे सारी उम्र, ना हम रहेंगे ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने ये तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहाँ बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने की बजाय ठुकरा देती है दुनिया, हारे हुए को फिर से हरा देती है। समय का ये कैसा मोड़ है, सबकी रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का किसी को समय नहीं, बस खुश दिखने की सबको होड़ है। प्यार वो नहीं जिसमें जीत और हार हो, प्यार वो नहीं जिसमें इजहार और इनकार हो। असली में प्यार तो वो है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो, फिर भी दिलों में इंतज़ार हो। रिश्तों में सिर्फ इज्जत देना सीखो, ये चांद तारे तोड़ना सब कहने की बातें होती हैं। किसी ने पूछा कि प्यार क्या है, हमने कहा प्यार तो वो है जो हद में रहकर भी बेहद हो जाए। जो इंसान अपने मन की तकलीफ़ों को, अपने दर्द को नहीं बता पाता, उसी इंसान को ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है ना, तो चाहे वो 1000 लोगों से मिले पर वो आपका ही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके पास आ गया वो आपका अपना है और जो चला गया वो सपना है। दिल एक है और रहने वाले 2, एक दर्द और दूसरा वो। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूं ख़त्म हो गया, वो नज़रअंदाज करते रहे और हम दूर होते गए। अमीरी अगर दिल की हो तो लोग साइकिलों पर भी खुशियाँ मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी हमने लोगों को रोते देखा है। खुद को जलील करवाने का दूसरा नाम मोहब्बत होता है। मैंने अक्सर देखा है शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ़ ही समझते हैं। आप भी वक्त की तरह ही बन जाओ, जिसे आपकी कदर नहीं है उसे दोबारा कभी मत मिलना। हमने तो अपने दिल में उम्मीद लगा रखी है, पूरी हुई तो जीत मिलेगी वरना सीख मिलेगी। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाया करो। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये कोई नहीं भूलता। जिंदगी में कुछ बड़ा वही इंसान कर सकता है जो समय के महत्व को जानता है। समय बदलता ज़रूर है, बस आप समय को थोड़ा समय दो। ज़्यादा सोचने वाला इंसान एक दिन अपने आप को ही ख़त्म कर देता है। अशांत आप इसीलिए हो क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है आप उसके पीछे पड़े हो। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस बात पर हैरान होने के बजाय आप ये सोचिए कि आप अपने साथ वो सब होने क्यों दे रहे हैं। आपकी समस्याएं अपने आप सुलझना शुरू हो जाएंगी। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाएंगे। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कदर नहीं होती, इसीलिए तो लोग जब चाहा जोड़ लेते हैं और जब चाहा तोड़ लेते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं आजकल। साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूट ऐसे जाते हैं जैसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ़ को नहीं बता पाता, सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी को छोड़ना तो आसान होता है,
لیکن بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وشواس کرنے والے سے زیادہ بے وقوف وشواس کو توڑنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک چھوٹے سے سوارتھ کے لیے ایک پیارے انسان کو کھو دیتا ہے۔ لوگ پہچاننا ہی بند کر دیں اس سے پہلے ہی اپنی پہچان بنا لینی چاہیے۔ ایک سہن کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہے، دوسرے تو بس اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عشق تو دل سے کیا جاتا ہے، جسم سے تو مطلب پورے کیے جاتے ہیں۔ دھیان رہے، باتوں سے زیادہ آپ کا کام بولتا ہے۔ ہارتا وہ ہے جو شکایت بار بار کرتا ہے، اور جیتتا وہ ہے جو کوشش 1000 بار کرتا ہے۔ کسی اپنے سے غصہ یا کوئی ناراضگی ہو تو مل کر سلجھا لو، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ختم مت کر دینا۔ حساب کتاب صرف اوپر والے نے ہی صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ انسان صرف اسی کے لیے روتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے خاص جگہ دیتا ہے۔ یادیں ان کی ہی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو۔ ہر شخص محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ چاہنا غلط نہیں ہے، چاہ کر چھوڑ دینا غلط ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی سب سے پہلی چیز زبان ہے، اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جو یہ جان چکے ہیں کہ دوسروں سے کسی بھی طرح کی امید کرنا بیکار ہے۔ روتے روتے یہ زندگی کہتی ہے مجھ سے کہ صرف ایک شخص کے خاطر مجھے برباد نہ کر۔ زندگی میں تھوڑا دکھ بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ سکھ ملتا رہے گا تو آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ کوئی کتنے بھی دروازے بند کر دے، جس کے دل میں سچی چاہ ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیتا ہے۔ اکیلے ہی صحیح، پر اب خوش ہوں میں۔ ہم بدلے نہیں ہیں، بس سب کو سمجھ گئے ہیں۔ رشتوں کو کبھی دولت کی نگاہ سے مت دیکھنا، کیونکہ ساتھ نبھانے والا انسان اکثر غریب ہی ہوتا ہے۔ جس انسان کو ہم بے حد پیار کرتے ہیں، زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے۔ اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو معاف کرو، لیکن اتنے بے وقوف مت بنو کہ دھوکہ دینے والے پر دوبارہ وشواس کر بیٹھو۔ جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا؟ جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا؟ جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں، قدر ہی نہیں، تو ان رشتوں کو زبردستی کھینچنے کی ضرورت ہی کیا؟ جیت کس کے لیے اور ہار کس کے لیے؟ زندگی بھر کی یہ تکرار کس کے لیے؟ جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن، پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے؟ جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے۔ سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو، اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا، جسے جانا ہے اسے جانے دو، وہ اگر آج رک بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا۔ کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو۔ کسی کو اگنور کرنے میں اور بزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں سپنے پورے کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دکھتے ہیں، بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا ویوہار کرتے ہیں۔ خودکشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا۔ کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عزت دو، اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آپ اور پیچھے سانپ، بس یہی دنیا کا سچ ہے۔ وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے، کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی۔ آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پد ہے۔ آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے۔ کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی ان پڑھتا
آپ کے برے کرم، آپ کا برا ویوہار سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ کلیگ ہے صاحب، یہاں بروں کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو، پر اچھوں کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں، اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں، پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت پھوڑتے ہیں۔ اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو، کیوں پکڑ کر رکھنا ہے؟ رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے، بھیک مانگنا نہیں۔ ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارا ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو۔ ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ جنہوں نے آپ کو کشٹ دیا ہے، کشٹ تو انہیں بھی ملے گا، اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے۔ ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو۔ ارتھی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ چپ چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو، اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر رشتے کی الگ الگ سیمائیں ہوتی ہیں، لیکن جب بات آتم سمان کی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے۔ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو، کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں۔ امید کرنا غلط نہیں ہوتا، پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں۔ شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے، بولنے سے پہلے خود چکھ لینا چاہیے۔ اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا؟ دل تو ابھی بھی زندہ ہے، بس اب فیلنگز مر گئی ہیں۔ کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر خواب کسی اور کے دیکھتے تھے۔ جس انسان نے دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا، سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے۔ زندگی میں آپ مسکرانا سیکھ لو، رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے۔ وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جڑ جاتے ہیں۔ جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو، اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے۔ عشق اتنا ہی کرے زندگی میں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کا مذاق نہ بنے۔ مانا محبت ضروری ہے، لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں۔ خوبصورت ہونا ضروری نہیں، پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جسم پر زخم دے دو گے تو چلے گا، لیکن آتم سمان پر خروچ بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ کھل کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا۔ یہ محبت کا نیا دور ہے، جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے۔ زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے۔ کسی کو فورس مت کرو کہ وہ تمہیں یاد کرے۔ کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی ویلیو ہے۔ ایک بات بولوں، آپ کسی کو ہرٹ کرو اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ خود سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ سہنا چاہیے، موقع پر کہنا بھی چاہیے، اور زندگی میں شانتی کے ساتھ رہنا بھی چاہیے۔ اپنی جھونپڑی میں راج کرنا دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پرشنسا سے پگھلنا مت، کرودھ سے جلنا مت، اور اپنی برائی سے ابلنا مت، اور کسی کے میٹھے شبدوں میں پھسلنا مت۔ اکیلا رہنا بہت صحیح ہے، بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ کون کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کسی کو؟ مصیبتوں سے پوچھو کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہیں۔ اپنے دکھ میں اپنا سارتھی آپ خود بنیے، کیونکہ اس یگ میں کوئی کرشنا نہیں ملے گا۔ جو اپنا ہے ہی نہیں اس پر حق کیا جتانا، جو تکلیف نہ سمجھے اسے درد کیا بتانا۔ سنبھل کر چل نادان، یہ انسانوں کی بستی ہے۔ ارے یہ تو رب کو بھی آزما لیتے ہیں، پھر تیری کیا ہستی ہے؟ قدر کیا کرو ان کی جو آپ کے بے رخے ویوہار کے بعد بھی آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ سمے رہتے پوچھ لیا کرو کہ کیسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوچھنا پڑ جائے
کہ یہ کیسے ہو گیا۔ امید زندہ رکھیے صاحب، دیکھنا آج ہنسنے والے کل تالیاں بجائیں گے۔